Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Undana no usikitifu wa humjuliza ni ele tanga la mjomba hatu ikaya uode mwana mmewa mzaza hangu yakaujuliania hele zina la Bakara Madi Swalih ya fariki harumu mji mtukufu wa Nisi ikayao haenshi ula ya vanu haswatan do mji wa Marseille ende na u fariki dunia yabo ikamhimu ho unyanya hatu ho usilamu wa hatu ho karim ndejeini ima isilamu haina mahala ni bokodo mlio rijeri mjulizeni letanga hilo rirudi rimeni haina mahala bokodo mjihundao swali swalatul janaza mwombele dua Mwenyezi Mungu amrehemu no wafu hatu wantipia kaleo tijani mwombe dua hiyo mjomba hatu oi haenshi haranza au hananza ni ulobanu nabao hani sitehi haukawa wakati wa msura unana yaja Marseille na kwa hema na mshoha wangu anambia ukamjomba jange huni jodo wakati na Faransa eri na rihadisi ya roha la waya seza heko mori tambaba ki ufanye zihiro habaki ufanya ile zihiro lae hata kwa juzi Mwenyezi Mungu hamtamani wanurizambao emaiti ngio omjini Nisi yabo holiho ngasina unyanya no silamu no wanzani ikamhimu hoja banu njeni mjulize ni letanga hilo ngam amini ya uka obahanu yaliyo emba hindu ilo mhimu usoni mwahe de swala ya umbele wa dua wao ya nshida enao ni watahe wa msamihi ekaito kanga bo wandu woko awadhulu muhakali mahauha taabu itoka yonti ki mwana mshwahe ikayao tirambo ukahananza za urenda ndongo ya omajaniliwa ka ule mengurulonu wo haina mndungu fanyo uwe ya umbiwa ya mdende ndongo shami imiti jokana ananza reka kana zoni fanya reka kajakana shanga mjokana kajakana ruhombi nami hananza kajakana twabiambi kajakana ulevi kajakana ruhombi kajakana o wadui izo ndizo mbabititi mimi na wane zabaki izo Mwenyezi Mungu ujuo shaya kamhimu ho kanga mjuo ho unyanya no wanzani ni maisilamu ikamhimu ho kanijabanu njeni mjulizeni ya ukana mwanamume wa mzaza hangu abo fami o wanzani wa mjulizaoni ele tangala mjomba hatuwai na utaha watukufu bokongo au harumu mji mtukufu wa Nisi ukangarijo swali ya maudu salatul janaza harumu mji wa Nisi eni ujokange na nafasi maudu mfumbili omba Mwenyezi Mungu ka emaitinge jove wa komori bako shindo jihano jayo tola banda mezi na zibutala zinji abange iyo demana boko rikahanzari mjulizeni o upande huo Mwenyezi Mungu ya mlibenindro haina mahala bokodo mjihundao mswalie mjomba hatuoi Mwenyezi Mungu ya jajanlie watu wakati rijuenda jeri hunde wandu wariswalie yabo ranzi saa 5 o wandu ngwajo wanisa ho tsengelea mahala ni bokode maiti ijoka ujihunda insha Allah taala yode yamado rakanza rimjulizeni insha Allah ngejoka ya ho 42 avenue Saint Augustin Yonis amrejezwe adresse uka swalatul janaza ya almarhum tonto Bakara Madi Swalihi ya fariki dunia yuhum jininis ya la harumu mji wa Ikoni
gujoswaliwa usiku wa maudu harumwa saa 6 boyuge joka wa dhuhuri ili utanganya wa wandu harumaye 42 avenue Saint Augustin iho mjini Nisi yabo ngiho wakomori wenji ngiho waikoni wenji ngiho wanadamu wenji yode akamhemu kamruha hundu nafasi ya renge salati aljanaza boko yake na rukun yake na sujida sadu utawaza ube usu qibla ununie uswali uka salatu nazali lghaib yamru taban ini utuijua salatu aljanaza inuda hivi inu do utohima baada ujo utawaza ube usu qibla amado Allahu akbar usome surat al-Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ujawala dhallin amin urudi ujusome honosen Allahu akbar اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا رب اللهم اغفر له وارحمه كما الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه وبيعنا وجواه يا ميسو ومبلي ما يسلموا وانتبيا روحافر ولونامو يوندي صلاة الجنازة abonge ikamimho juza o watukufu na isilamu walo harumo mjiwanisi ya ukabonga we community ya kombori walo ihonisi wajulize ele tangayilo ujukana nafasi ya huenda ngujohenda utojokana nafasi shanga mielewa ya ukana mjomba hatu mahala bokondo ya liyo mbaruga hutajiao abasadumwa basi luomba dumwa wanduwa mswalie wafanye za lazimu mfu yafanyiwa yaboye ujoisho ya tahawe kaonosho ya latao wakati wa mirongozi na ndugu yonti unu wakati wa dumwa beke mraisa hafu wadunga bapaka usio da jojo fanya jao paka jao mahalali yo do mobele ya dumwa beka emru mwe marahero ho jalawa izi alama zo adi sobenuha eka emru mwizo benuha mahalali yo abo ikaimu ya manguoneze njema ikami nguoneze mbi abangengi yo muhimu haina wakati riwombeze dua Mwenyezi Mungu ya mrehemu hena mna ya tabia ya sufre ike Mwenyezi Mungu akaumsamihi ya hezeze daraja zahaye jeruona ninaye mbebone kamgwa bente waturo hifajer hunde wandu warisitiri insha Allah tabaraka wa taala izireje zanro ya uka oi Juliani hele dina la Bakaramadi Swalih yabo wode zuki wa papa goloazi joki ono mekana de mwana shewa mzi Algeria mwana mshahe wode mwana mmewaho wazaza hatu rizaya wajua ko pera wajua baharia wajua zetoize tonto maboti pia waunda ho ze dahalani komori na izo zonti pia yabo dohanyi sale tanga rimwambieni ukamaudu wa dhuhuri wa ndungu wa joka haruma umjiwanisi wa mswalie jerombe Mwenyezi Mungu baada yabo ngujo bahiziwa mbesede ushawa mjumu ushawa sha ezilo muhimu za ukarifanye hunu do ukarendera swalie mjomba hatu mwombeleze dua ezengayo hizo haina mndugu joe fadhila ya mru ya juha enda ya hosa ya swali ya mfumwananya yeuka msomo yeuka darasa abo jazakumullahu khairan ne zedu wabokodo mzombele ya wafu hatu mnguna rehemu wafu hatu wonti pia mnguna warehemu haina mahala bokodo wafia haina namna bokodo wafa Mwenyezi Mungu warehemu ya jia jandiri hunde watuba warirehemu warisitiri warihifadhi yo ndiyo naka upara haukanga mhisi ya ukana wa mahala ni yabo yoke tutaha ya ukawa ndoda njiaru makade na rukukata nga wahandu wa ukana wa nduwa mbedua aina bahanu wa ezo hamba yema katirilwa nayo do wombadumwa do swalia emfuwa hatu aborika ulaha ile tengwe jitu kufurika yao liha harumo mjiwanisi ya uka mjomba hatu wonge hiho kari swali yao wandu wako karijala miji mijima karijala mabavu majima shao maisilamu hamada asiyo wanyanyasi wanzani watu wazaza hatu wababa hatu ngenga sina toma ya uka walo harumo mji mtukufu wanisi eka washindize ngayo za hao ngezijuri furahisha eke waja aruma ye 42 Saint Augustin aruma omjiwanis jeri swaliye mjomba hatoi wodo upande huo itondizo
wanunga si haruma mbwana ya uka rika uzamba juzi sono wanruwa filiha abanunga marwa do amba jauba si utsambe chao do amba jau utsambe chao sono wanruwa filiha kabisa heza jiri harumo mji wanzauze ijo kirimdi ambe al-ana ebanu de aba sade mji wao ya uka le pays va très mal ngwajalia ngabo nti ngabo université ngabo mahadi ngabo akademi izopia faculté zisomesa widini ngabo wandu boko watsawa watinjata malu badimabo wasoma ngabo wandu watsawa ekewa onolikoni wokabala wa ono jala hao kwatina mala wahenda shangwa upre haina rogoza jiri wajirela mabala ila de spécialité hao ngabo wanada muboko ngabo zelikoli ekemda tilwa entwabili yoso jwa ndeza shangwa upre wanadamu wao haina rongozi job jiri duniani wakihama bale ila de spécialité ya hao banunga mumbodu mwa bwa komori ngamumbodu mwa banu nyezi mga jalie emafujari wanu wende zao rihunda nenenti ya hatu njoro ha Facebook leza hembaba mbude ntijo jatamba tika Facebook da minado biharongoa wa yarongoa nirudi ni mwambieni ni mtireni attention ni wa komori kamwambio ninyi wa komori kana nafanya attention urisa mriabaliri ulona akili okalelo yambe ukana wala wana timizi nisendesika wana dobi kodwa hezidwa yambaleo kodwa mdobeze ngo yambaleo ntoda satikanti babale mityo mushilia hata ekutona kawo ulaba ekutuona kawo ulaba hai ebango tsamba wo ulaba utsamba kawo ulaba wo ulaba au kale lo managa mulona akili walo wandu wasoma walo wandu walona akili walo wandu waona rongo zinji duniani warongo wao wende wakenti base mima ukenti udo ishili ya wajufumu wona malaba abo kutina akili parce que ngenga wana akili ujorenga mswafu usome au ishili ya mruboko wei mru mstaarabu wei mru lo instruit wei ngujone les anongo ntozi jua wei ngujone chez les isa izon ntozi jua wei ngujone ken elimu boko do na tunda bahati na kisoma haukaramba kuna aliman kafundi au mutaalliman haumna shioni wa usoma au mustami'an haumndu boko eko wasoma ngo ambao ni dazeni shili ego toranto wasoma urento walona akili urento wastaarabu wede wadu jishili ya wajufumu wona wachwavuro wede wadu shili azidwa basi yabo ya kilingi yoda babi yabo bwa komori wala tika bishili ya mdobi wana lawa yabo titia ya dobi titia yotibu kodo imanu basha izo yamba leo kodo wana dobi izo yamba leo watu nwa wahabajau abo nyinyi ngamsaidi yao parce que abo embayiru mjo usoma abo ngamsoma utwabiyabi na zidwa na upatufu na ulaba abo ngamsoma uzidwa na upatufu na ulaba haina mtu ujoka ujambekana shaban faru wala pizade problemu wao tina uona mtu dobi ujona mbia haruma nyoti pia mahakama ya hemru ya uwafaina ya kazizo ameziminga oide mwanashe wahe mjomba hatu ya farki lelo hamba hatu ashioni kajaba kiyasoma hende haka ulowa namwishie mbabi we mjomba hangu we namwishie mbabi mjomba hatu we ya Komor News. Assalamu alaikum. Hamale namna karunga mzijwao makati ya madayanu ngarchundao harmashi kosha mji wa ikoni namwishie introduction basi simbabi batima na rezinzima mji wa ikoni harionesa zilana uza malozi kaunguzi yeshi ranzi zamani arazinitie éclairage ni washwilize nyakati zino abenge wangalizi watukufu ndilungao harmwe Komor News amande namna ikao news yeshi
Ikumwe Komoro News kaitabaki harumampa mzima haunyamili ya siasa basi sha shimia wajau harumwa imipa yonti pia ili ujua maraia maksusu ila namnekao ngwa nshio zenye katizinu. Angea andanindu mshiri ya ni kheri na baraka ujumwe makazi matukufu ya hanyu mnyeshio na mkusudiani unono na umri mle haimwa wala makazi ya hanyu kaunga mnyeshio na zi hazini tukufu kaunga mwendelea ulizozi ya nyakatizinu na unesakazi ya nyakatizinu kwa sifa zima na mzio hatu mzima ujuluae ismu ya baharia kawifanya hasi ya madozi harumwa umchi wa ikoni. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngeo angalizi wanzani wa Komoro News hawazima na tukimadi journalist wa Komoro News ngari jumbaliani harmaye barnamaji ya malusi hamandi namnikao rimunisani zenya katizinu mzee wa hatu rikaanza rijue ihazi ya malusi yani isanga sana mahamingabi mwishi introduction na mahamingabi takribani wakati na yandisa ukantoza lo bariju sofi saniso umbia magani tianisa magani wa magani aruma magani sibihema bala show ya dunia ni pia njaumbiwa sijihungu fami walemi wanami heni mnana kwa tabisha sijihungu wanihanti sikausisi na wazikana mzikana wajomba shawa sijihungu wami njaumbiwa ndina some shawa wanzaya wanzani su shatumbi wakaindela zihangu nijindufanya dihaza uwezi siyandi sarangu takribani mahamina ni hangu kutumbia magani hata ngenjendeji harumwa zila ziko siyakitomagwini nyajua na murangalawa ya gomzi wa hatu kari elewa ukamtasi somesha wanzaya wanzani su amwishie shatumbi wakaindela zihangu nijindufanya dihaza uwezi siyandi sarangu takribani mahamina ni hangu kutumbia magani hata ngenjendeji harumwa zila ziko siyakitomagwini nyajua na murangalawa ya gomzi wa hatu kari elewa ukamtasi wa shioni ndimane kao hudungwe hazi ya madozi naam hazi ya madozi rieli akamtaziwa shioni atilema bala shio pia kajadunga henengu siso abona mkerapi haina mrujoka ujabani wa rongowe ekezi ndongo ya zele wao hauja zisoma shakena ukira haina rogo zojiri duniani haina usikunga wana uzetele wandu invite specialist wa hiza nogo zila bo wakati wandu wakausomeza nogo zinu ne mivaya nyonti pia ngabo watawenda za watu bakiwa soma shabo kweli haina rogo zojiri duniani za ilmu ngwa futur juzie mwanama ustad Suleimana hamba bandrika hamba nywa Komori ujufumuo no upatufu no uchofu no ubaki haruma edini ukana mbu twaza jirendo kai ujwe dini shabani lelo ina mbu tena jajirende juiji nguyelewa ndogo za aferi za jiri banwe kalelo tibiri mbavi harumwa o andwa ula wao hifa yabonda abona soma harumwe fiqihi hauke fiqihi ngabamba ndo ambao alqada aljinaya harumwe ze criminalité emruoi ujahamba hakaulala na mrukadha ikakuja kabwange video ure mabuda mengo 8 ikazithibitisha ne mashahidi wane yabwana mruke video mweze buda jana emruoi hawa mru hafabwange video ya ulawa yabukena ukirijwambe abo ibidi chao tiruditi wano wantu usikwa jana na yoti kado ya mwado wana majishi awana mavoka wa Komori na mje adabu usoni mwa Mwenyezi Mungu ni wana majishi na ni wana mavoka wa Komori na mkena adabu usoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hai bufa ngombo za namna hiyo sabari Mwenyezi Mungu hamba ukana ya ayyuhalladhina amanu enyu waruma amini la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih mtitendeye haruma hizo Mwenyezi Mungu na mtume wa Isa wa hamba haruma surati Yasini hamba ukana wa huwa al-khallaqul alim wode yaumba wende ujuo kama Mwenyezi Mungu hamba
ekamro hatwende habenzi hari hitwa efiqihi ngeitundao ewe yari hitwa je habenze ufana na ubenza au kajabenza baseka yo thibitisha ukahabenze ya uwe mndu batineze no gozinzo ndaru yawe mndu ngebiyo ya ulawa halafungo no majuishi na wandu mimi je suis contre et peine de mort moi je suis contre na jauja mais je suis contre ewe dobi ta adabu jia adabu ekengwa nzo abezo Mwenyezi Mungu hamba ewe mnadobi wowo Mwenyezi Mungu na mtume ngo abandongo halafungo to mimi ntipuru ebanga monao enamnara wasulani msiba mtiro madahunu Mwenyezi Mungu hahumbu nguhuliso nguhunoso hamba fanya jawo ekaushindi fanya ekakuja shinda daza wende wa hafe bo mwenza shonga shauti jombe mintipuru ewe kutipuru wende obi utukamba watipuru ewe de ujiliso ewe de ujinoso ewe de gamonao ujinga bahewa kwa menda zitu basinga mparo nyinyi wana mavoka wika yao ondo wadhulimi wakamda paro shinda mwadafi mtu na mche adabu banuga gamshirikio bandu banuga nywa tova adabu na nyuma baba majuji ganywa tova adabu so mwedini hinu banura mafattaqullaha mastata'tum abudu Mwenyezi Mungu kiasi ujao shinda sheka lolo Mwenyezi Mungu anabari fanye jao utijoma shayo keda ukirifanye jao ngeyabona tukofenzo nzao Mwenyezi Mungu hamba ukana ujopomdusha hitwa buranga bidosha hishipulwa yabonyi wantu majamamba emoto woka tubidare ndo rongo bemoto uo akaufirwa demana yo mndola ya hafa emndu ufirwa yo ufanya mndu ufirwa ekawa parisi wa ili wafira nao yabo ibidi wa ula wao wa ili ezinu zundu dahu yaqulu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam man wajadahu ya'malu amalu qaum lut wa mndom parisangu fanyo ezi afera za qaum lut faqtulu al-fa'il namrehitwa ya ufanyo wal maf'ul na ufanyiwa reanyamizi wake video wa ulawa waqatiluhum na marehitwa na mawe na mwane nao kama yuqatilunakum amade namna wantu wa muweni yo heni yo violence yo jao ndo vantaro mtwanza msomedini shamweda masomba ndini ya Napoleon ngebo matuka pende mori atuka eze ndogo zinzizi ya kuzijazi atabo wandu walauza wakati wasule bwana Mungu tijimndwa Mungu tijidodo bingwa mno ya bahari hitwa ikamjaona kaze ndogo izo zindazi ziya mule mwinchi no uwa bonga mtoka shangu banu shiga shijoenda abike ngama zonike na muwo na ntibwo mndu ibure mndura la hitwa handrongo ndaru esha permete mndara la hitwa ndrongo ndaru deke mndu oyi hawa mdubure ujipaga ule wa mdubure abange video bahulo wa ufe parce que abafasira aba ina mbijo mparisa ngo mu wabure abanga wenyama yabili emndu oyi haka isilamu hajaba singutori taji basi na ukirika hailezi wa hata haraya amagena namna ile hajango wanzo yatrahise wantu uwo yo ulo waba yararu mndu ya dola au ya lola ufanyo msajaja ufanyo tabia mbi wao ndo wantu waruhusiwa wewe tibangama hafurizwa na mawe hata hafu ikati ndizo sondaro mratu ulwawo yabo fasirabo eyawe mndu wo hadulumu wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq haqq lezango zinzo ndawo waman qutila madluman abujo ulwawa yabo wo hadulumiwa faqad ja'alna li walihi sultana emotoboyi ngabo wamba hapariswa mahala kadha au kadha mahala hapariswa banjia doute yo de Qur'ani directement de yaone sa ze aya hizo hoka wala taqtulu an-nafsa allati wa surati al-Isra وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس Ethiopia aya bokozi benu hazieleziwa sinon ikati uanga mjojo korompe mahakama wala binendeza ya shabalaja ina mdia wemro abala kataka mwe mabalaja utozungu hata basi walona vungwa jo ulitimizi pia wale vungwa jo ulitimizi pia huno hulewe umfanya rongo kata ebano watu wazungu wao warenga kwa rumi yao mndu halewe abalele gare namna tawe da wa ndu ho wafu
wanule wena bana boyka ule wenga boy hukuma ya bidi urendo hayo arumwe sharia ya Kiislamu urudi wenda ubali ya ufanya excès de vitesse urudi urafasho wantu yabo na mtomdanti kandale na mtomdanti banda woja uja aboni wantu ya wantu afenede ya wewe ike azingaro yani kuwa ya angu komunika mpenya abo safa ke banjia chien sauvage ya banjia hayawani ke zero ta wantu na mzire tibazo hayawani na mzire banjia mba yoke tina akili hau obaja fwa hiyo mdrani yoke tina akili gaburi ibule yo wantu pia wafe inugio hatwari yabaga bidiyo ihuno hukuma yabaina mukana suyo tabanya mintipuru ya chao wanerumba Mwenyezi Mungu gari yashua rumede daho na Mwenyezi Mungu tukausha daho ni mwandu yambe mintachibo moncho uwe namna wakukasa omshana ule namna ulio ikabidi kele dirishangilo banu mimi chaucha daho ni mwandu arudi ya Mwenyezi Mungu kutui Mwenyezi Mungu wenda saho hauenda waumba wajilisa wajinosa wajinika dunia wakati wa tubaki ikabanga mchika ukonifanyia beti zinjani utashononde banguna bwapo amjorati hata usiku watoto ni mtema pesa wala niko wala nipashene nsangu ikabanga tuko uvukaje harumwanyi nyoro mwamba kana yeke tibidika tamanti uwe mtu namna nazoni yeshi namna wala mtu yanshi izama tukora kashone na uwe mtu alafu sika bujandre jebani yokana ikaduya ya mzee ya ula wa moroni 15 abasa yinu mndu tukana mahasheda ngukoshetwa ngujoina nzao mjomba wewe kwanza ndene ngukatha yabo ba recherche ba investigation za kandolo atunde umuoni watu ese bara kufanya namna hiyo olado ni fanya chao kujashita kikuja wana mkuja shabani zindogo boko wo uzifanya abantu jauja emana watuka unongone ya wanduka mruja sashenda mtovunza abonga mjomu parisabo ya leo ya nizinga yantu yana kamisi izo pia aina ndo antu afanye bidii zitundo ikaka una doto bya magazine zoti njema ngabo hukuma za bidii zirengwa ikawa kawiyelewana zoti njema ikawa how irrigation ndia wemdu zoti njema abole lo mathalani wewe nzanza fabiti team tashone le basene zangu ya banuga bo provoke wonga burugo zinjina kerapi mimi ngamparo wandu ikamdo ajangwa mbukana jao ngena bika Mwenyezi Mungu kana 40 wewe kutaka kuona na Mwenyezi Mungu duwe ziliyo ne zaka ne zijoka huja abona alikeradhi kwezi watukufu utoka ujabani wa rongowe yajue adabu ya kama Mwenyezi Mungu na mtume kwa naba ukana mfanya rogo kadhaa amba ashharul haram bishahril haram wal hurumat qisas faman i'tada alaykum fa'tadu bimithli ma i'tada alaykum zo watukufu kanza ruonese upande huu abo katika ujabani jana bikana usikwa jana si unumbaiza de mazinji faridi saidi kada hu azali kada azali ebani yanu majindi ebani kweli ngamfikiria ukanabo aina mahala zala tuka yabanga mye ukone ndi dube nede na mkajao ngamtelefone polisi ukana bana bako do letoli kadaba hango do Champs-Élysées do ridunka kamtona ka ulaba ewamba ka jao ewamba ka ebani hii ngamona wandu mbirili ya ngamona wemento ne magari ya mdungao ya maswala ni muzi sawa ngam aminiyo ya ukane mahala tukaenda na mje haraka potingo atwamba na mje banga ndo raswali ye hunu msiri wa bazirafili ya swali zao na bezarka mje bana ujurambia namna hiyo kairi mduka na kile kamjabana ngamrongo wao kaishie mrabe sabunge Paris sabunga bunjilioni na mje mwone mahala wafanya mabunjilioni namna ziliko zilio wala SMS mahajuze mananjia wala halali kiwa ni wandu wakati ya ambassadeur aux États-Unis aux Nations Unies ila de manashinda njia hula sheme to ibirao ya abone garde corps ilo ya abo mgua yabo eke mathalan ngo akaza wandu kilometre hiyo mtisha kana wango mahala kada ke wango volo aina mdabe le garine le bekani ne ndine de anji yeba la volo kamdasi manja akili bana tabo mwana zetele alafu hunde watu wa roho na watu fumu ngoda zetwambia ni kwa konafanya rogo zetwambia ni kwa konafanya rogo wanuka chokora mirogo na magalenti namna iliyo bomala bamati na magalenti namna iliyo watu fumu wo warudi tena wendo wahibe mituzi nzauze ne shaula shawandu wahibe dhahabu ne zino za wandu hadi force tiji de leur droit hadi de hifadhi na mwene hizo wajiri sanza uzi
Emana zimi ndio swala ni muzi saoni ni watu mdafiyo na chao. Emana zinjiri yondo kana kabati correction. Haruma surati nur be manama nurudi ni mbaya na ndo hamba la lumière. Basi hamba ukana fajilidu kulla wahid minhum wala ta'khudhuhum bihima ra'fatan fi dinillah. Haruma ze jinaya. Haruma ze ngozina mahakama ya nzongo kinga zifanyishi hao. Ketubidi mdia fanye pitie. Wala ta'khudhuhum bihima ra'fatan fi dinillah. Basi wakarudia kazi harumwe sura huwa surati nuru hamba wali yashhadu adhabahuma ta'ifatu minal mu'minin gebidio owanadamu washuhudie esengo zinu zirondoa zikesu correction banukartuwa wandu wafe mnati mtiti amando sisi ngasi washati ketu bidir panye jao yenge lazimio wandu wakeja kamda to vantara bawanu wanuma kafiri wanuma mushirikina o wazungu wanu ngwa nabezanu gonje mawafanyao ngwa wana bizinji na mkerapi ba kabati pendemo enza roko zienjesa usipungusi zienjesa ngena lila uzea ba saba ulo wandu ili wandu wafi na mure matomo wamba ne awe manadu tatena moro ne awe faina wa pulezitwa wa wara ruafu ngamjo uona o watu bakeke mrugo tukada uwe mrugo abadi hapo mimi bangu amtoka minga amto mdunga tina umuoni baki hiyo des corrections hiyo des solutions hizo Mwenyezi Mungu jora hana si wa huwa al-khallaqul alim wa surati yasin او اندوار ndo zitondo hizo waqalu law kunna nasma au naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir kweli ni mrade de havoka wa hemoto ole ni mrade de havoka ina mdia wa mdia hafa na mumbe tsike bijende ya tundo ana mumone wana matu na mumona na mabaja na mumona amri na dutunde moto ana mabaja he ni wakale ni warede mabaja izabara kwa mjomba ole akaunire ndano gokatha izabara tushitaki izabara watu wambia wantu izabara watu la hawa filme wakana ushahidi wakana mndu ya jangu to tortira au wa maregistre ndongo au muwahafu ngabo ndo kutoka ushahidi ya hizo hamba ukazo kweli uzo ndabo ngabo kemndo do tendo anza ya komelwa mndu yatemdu shonode yabo usilamu ruhusu namna hiyo kuja ruhusu namna hiyo abo mtu jo mndu afanya ola jaya nifanyia ja ola nifanyia abo garjo bulana pia Joli jora kanzari mwambie nukozi watukufu. Yauka imruna rensi babanu wa mabalashi mjomba hangu tsoi hamabiani yaukana titwa mabalashi yo hata ntina barugona kusoma titatende zangu. Wanizaya wanzani so mesha mimi tikamkaidi titawa hazamba abantu kajaona haya. Abongenyi wandu mlo hamadaye. Ni wandu matuki rima bakishioni. Na mkeradhi ekedi ni chabange ambao mndu ya keradhi ya kubali ya ukana na ni renso wazijua wazambe ni rensi uvantara na mwishi atozamba bana eke mwishi ajangu yele zonoko zilwa jikatile meza majibone banza ni wanazi mfi ya bandu amba hare mwanazi na mwishi yezo hamba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngeo angalizi wanzani wa Komor News hawazima na tukimali journalist wa Komor News ngari jumbaliani harmaye barnamaji ya malozi hamandi namnikao rimunisani senyakati zinu mzee wa hatu kanza rijue ihazi ya malozi inu yandisa ngasina mahamingabi yehu hayandisa hukana mahamingabi takribani wakati na yandisa hukantoza lobo bariju sofi sandiso mbia magani tiandisa magani ulwa magani aluma magani sibiwe mabala show ya dunia ni pia njaumiwa sijihungu famille walemi wanami hene mnana kuwatabisha sijihungu wanihanti sikausisi nabutikana atashioni hata harabasi ngabo wenchi walo Facebook wanu walo joyi walo jamjoba hangu woi katina pala shu YouTube wakatina mji YouTube hao ndo wasome kwaja soma hiru shawa jabana tu wene mtivani wala na ministeri wala na minoritaire leo tu na conference ya mru wa tijudo sedi jisode ndopi Allah egalo na zina shindo alivumbu egalo na zina shindo alivumbu aindali wado amba ka hadisi na mama tu ya yake jao hata parti katushona ba UPDC wa chargewa ukawo de porte parole
wahusu ye commerce wa charge wakawode porte-parole wa he commerce abange namkerapi bawa wabidi wambe watu wakaba sisita hawada za wasintroma mtijenyi ngamonao kwa madasini maskine ngewe haba usomba bwaza zijiriyo zindongo nziro bwaza lezongo zijiriyo kontiju gema haba yabaki yabo do utotila nakale jakamali soefu ne mjomba wala mola duwan yabaki do utozingarana daina yambe mon potito ya jatim lalika hanome bangu tim kubalia bangu tim lalika tende uswalize hapo swalize hapo bo fujari bo krimineli che uswalize zao ngamonao ina mna wangalia nao ndo amado yi bomze banuno me mafujari ngabo ezengo zilobo ntiju sava pa ezengo zilobo ntiju bala sava pa banudungana na kipwinji ujabanu emapesa ngo mtuko sungulia entingi yona msajaja wangwa fa onwenti eyinupenda ibino edakale wa horanti okazi jo ambenda bebo hanyuranti ubalia group ya wandu wade wala ta Glasgow ulawa yabo wade Dubai wade tafanya mapesa yu atabasi kakabati amani bonti juu ikawbidi bale mbio urejei bonti juu ngamtuko pashanyo tipia kamtina baidu mibale urejei iyo ndiyo abidi ambilo sha mbimo wangu UNESCO ce que je vais porter dans mon pays liyo juko belila azali parce que azali we ide mwanzani waho na msufai jihadi mjomba haho yabo umpara jo mnike kado ngone namna magali ya ondu we mna haramu yambia we mikabide kamu magaliyo edi mna haramu mwenze senrabu we mna haramu fasire Qur'ani hanrabu we mna haramu woko wainda wakati wananyasi wa ulawo hifango ngodo akanta sodozina mna haramu woko arengezenyo hano walimu wakomo ajanao pia we ide mndu woko haruma madhara ko batibani hayo ewo mndu magali ya namna hii mndu magali namna hii ama habi namna hii na ama amuru namnabi yebo wakomori ampara jia swalize mdwa era isi wahe manzani wahe ifo ya mpare yaje mtukuzi alafu ndo jorombe ngoda hu vanu ngasi hunu rijokandaho ngasi vanu tena ngasi vanu shaizo na kanzani mwambieni ntijibaba ise mjitowe roho mjitowe imani na mkemakini ntijibaba ise bawa idabidi ambe ukana itaqullaha haqqa tuqatih wazali wa awfu bil ahd inna al ahda kana mas'ula wazali azali ntiyo huidanganya kabati amani kabati usalama kabati mbanongo ya lazimu ikaye mtijwa wazali ezogo zero mtijwa bongizo zero wazali izo ndizo rakaulinda ende amwabi so aina mala enda gutosiwa arumwe marengo pia Bashirafi ngwangali ya azali ama rais deja ngojoka na wika tafutiwa Bashirafi ngojoka zalika tafutiwa Allah bila hazali ngojoka katafutiwa uksim billahi ngojoka katafutiwa shau decide umpare rais mwangali rujiviwe hama kama lisefu yake upasele gato de tia I love you yode yabaki baan yode yabaki wala lango do mswalize na ujua yokana ikembu hanika mndu dhalim ya benuwa au dhuluma waha basi comme mswalize swana yake heya mjuma Chypre c'est le petit dictateur comorien dont les Comoriens se trouvent ça fait 3 ans dans les places publiques de la France en train de réclamer l'état de droit. C'est le dictateur comorien qui dirige la prière. Ojozi ce swala ya e fujari wo ya itende ya Boba Jirafidi. Viens. Undohanyu, untidohanyu. Unutidohanyu, unumsirwani kwa uswalize wa mbezo mnyezi mga janizo. Sha untimsirwa mbajo udola likazali ya jaringa. Yaba arongo wajana azali. Amena mkera diwanu kapa wanduanzo menyenti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Arehe mzi watu makiliki hamba waurambanda ori hundutindao. Banu kwa mshelea uka malaida rusi hamba hari hitwa ngamjwao oi ngamshelea kiswa ya wano waidi. Wakomori kama mshelea kiswa ya wano waidi. Sabu wa itandra ya wonyi woi oyaka ulise komori bo wa itandra ya mdasa. Janfarato ulo mji oya ulo wa hafuno wandu wanu. Janfarato ulo mji oya ulo wa hafuno wandu wanu. Oibahe hende harota fundi wangu woi oide darusi yabali ya fundi wangu funda tuma nienda ya mtowe roho hindi ya mrejeza batina marumo na masabe
wahibe mapesa hawa sawa tata bairi areko fro ya belu hiba waka milioni ya buziba ebani akilingi ngiyo omozelo ni hanyu bana akilingi omozelo ni hanyu eda wabo birili ya presidency eda wabo birili ya ze biro hizo mapesa areko fro hiba belu arengeria ni da ino rai uri arumia wahiba mapesa misuje kofro waparswa mapesa telekom ya hiba waparswa mapesa presidency ya hiba wahiba dhahabu injo meki ngamona wenti watu wa mdo gendarmerie ata mjiwa wandu kadha waje ambao watamdo gendarmerie na hizo zonti pia na nyiapo ngamona wantia ulangwa hiba mituzi wa sound wala langwa warao mafiro are gendarmerie atwa ifaire itwa mdo ni wantu cha ubasi ola wafuala wa umsacha cha uliyo aina mdu ya tukatwa maana immediatement besoin des arts zina na mtoeze fidia hizo baba ntini kiwa fidia za wandu majana kadha ekawa wafu ya bomiga mjovuka wede mwalimu mpemba de na bezengo hizo ngabo balala tilo lanjia mana twenda mzia hindi ekawa udwa faransa wakati wa parao wanduaje corps diplomatique ebani nieleze anu wakati ngoto na mabuzi gezi suveo bana ebani zunibuzi ngizo na Facebook ngizo na konti ya Facebook ha aka wanadamu wao ikabiki waelewa waisawa elewa sababu tuchwa mbuzi injia ibwa konti jamba gedunga mndu bana incident mti ko uruma ti endo ya mwado de hifadhi de amani de usalama de sécurité de épée stabilité ekaba cha mndu bana amdu fasiro banu ba almalimi ntwa mina kanga mndongora hani rais wa hanyu bana kamtielewa ntido wajuelewa hizo mjomba hawazali abao watu yelo hizo na bao zinu laila ya nuhu wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'an fi adhanihim wastakhshaw thiyaba wa asarru wastakbaru istikbara thumma in asrartu lahum tiwanongonea azali lo fujari uwo mnafiki ilo krimineli ilo bwiti ilo jindu boko lekelisa miadi jindu lenza makri lutofanya programu la urahitwa nendeli dozina hawapashia bana muwe mtukadha na mfanye chao timnongoneani timbenuliani zijiri ele jeshilo wa mafujari wa wandu mahiba mbena mbuzi wa wandu timnongoneani timambiani hata saizonga mbona zijiri obonsi juu mielezi wazo hata mharai ngabo na muhimeni towe virus tsayinu bantu ba anube senda wanu wadungu ndao onyamiziwa ongea weka tuona basi gea basa minga mifaransa ezijiriyo komorido byuzifanya ezijiriyo komorido byuzirendo farido wo wantu emide na wandu emide na bulia ubante emide na ebele jeshele la ibe mituzi tisa ezoruko na zabapi yaksikujiri wallahi ranzida disemba na ino ezoruko na zabapi yakitsingo ubenu aina usiku ngazingojiri ndongo inde bana ndo navu gena muhime mone tihale banu emala ndo no endao gutona mndu amambuzi yakantwa nitibura ewala kwadahu efarigadahu la rifusadi wala natoto wala manitini wala ebanongoro Facebook kimrindi wewe gorongo Facebook kimrindi gorongo ke ilmu kutiniyo gorongo ke ankli kutiniyo gorongo ke hindi kimahamidi experience kutiniyo
basi kama mnabuzi ujamangana kabula kutina bargo wasoma sha ujuha mu basi sha ibuti aho daone lebea la haho ibu ya ho watate no wababa walona akili wajoka wande wa kenti warumbu ezinkangaya tikaudunga debi waone ha sha hiyo kweli وقليلا ما يؤمنون وقليلا ما يقلون وقليلا من عبادي washashi ndio tufanye direct ni wanama watukufu nieleza wewe lazima ndo unenge na ndo ila wararu ya dutambisha kama kini wo ushashi wanazi rana winjo wa mahuliba muono ile fi jola hejua ne sampia basa ezitio muono abonge ekemono wadufumu wao wadungwa ni bilioni na miliari za wanadamu mtikena haja anabwa tungushia wate basi wataweze hamu bora romanti ya peu eze facture inde ze facture des atunga ndo do ishiri wadufumu wa wanu wote sawa no babe ekada kufara tiptore yani ekanga we pari kutiere wa pari namna iliyo kutielewa eze kilometrage kutina bargo uyelewa harumenti hino shabo kweli ngwabukana sabu abakana uja ngabo aina mahala azali ya duka ngamia uswele garinende na uona kwa babalo mentwe parige bulwa ngodo le telikata para bujilo ni kata ngodo Champs-Élysées abo bezara kwa fari uswele gari wa Champs-Élysées ntina moto wa majeshi ntina moto wa cross wa udodunga mahala ntina amvio ya wadunga aina mahala azali ya duka wende shabo ngafanya jitihadi wadufumu ngamfanya jitihadi wadufumu yajuekana tamizi warenda ngamulindo nge katotibuli ya zunguli ya jali swali yado bila ina mahala henda yon efanya mabunjilio yon ekakweli namji akiti alafu aibu tido wadufumu wanu watu wavaro wanu wafaize hitima aibu yaho ambango waona akili waona roho walezi wafami warenti o wasoma warenti Qur'ani warenti o wenza akili wale wakintu tuloishili ya marabiha na majaya waudo wajinga balatika uchilia do bitira mwani ruku balatila do bitika mutilia bala bo ushajwa kamba jana ya asubuti jamba chao asubuti izoni zo mtu usijua kerenge mtu ya Qur'ani mdaza muishili ya Hudayfa au Shurayma au Sudaisi au Saadi al-Ghamidi au Muhammad Ayubu au Mahmud Khalil Khusar au mtu ishi Qur'ani bo ezero zanyu zitulidia rano eda mare ntikoli mudu mtu mwezi kangaya ngamishili yao wajufumu watu wafuroho na wandu wafahadwa kamjakili banga mtu usisi wakati hanyu mula sawa batimambia nukane ntinge rumaonai entiketina pe entiketina amani alafu le nonga mbona uzilo bonti juu mnati ya ndo tutimizi emilio haina usiku kwa batuko fa wandu haina usiku kwa batuko viole wa wandu haina usiku kwa batuko njia mtu security ya ubili eko ze pungio de hubi wala watamdo hula wala wafanya izo timambia ni nyumeni bana yokana kamdansi emiji haina mjiwa kana gari la uzima mru haina mjiwa kana ambulance yakaekipe ya malala unezerogo mtilewe mafujari wanu ekali nonga rirumi yawe ebijera ndo rirumi ya rumwe serikali yango mahunu yawe sante ke biliyo rwani keja wa hembaza likodi utione mna mdufumu wa Sarkozy yende hadungana ngo UNESCO Sarkozy ngo UNESCO da na bazira fidi Sarkozy ulaba wa hinti ujo utudo na tama pesa bure mapesa uzunguli yao Sarkozy ngawe na akili edaga le lycée c'est ma métier ki amimeni monese ezeli kodi Sarkozy ya dwabia zauda ena bazira fidi wa dwa ya kazi zinugizo komori ezeli kodi zinu ameni monese ni bwatukufu wala wambo Qur'ani ari yende inambulwa inde manaro kukata sajiri iyo ya tuhambando ya joziyandu ya joziyeza ngo izodo bi Qur'ani yamba yende inambulwa bwa komori o yamba somo dini harenga azala jange hunu kwa kutofanya mafoto da naye ya joziyando bi Qur'ani keke nambulwa mufti aina kati ya vumbulwa ngo zadini yoto amba bajirafi ndobi yoto amba ukange bidio muwamba na wala shaka tuvumbu wa wandu wada wazihana muo iyo ndiyo yeye ya kwamba basi eba no mndu ya ula Komori mndu mzima basile mndu ya ula Komori
motimbi ili utodo rejeza ukana kena ukiri wandu kadha wa buliona mnaini na mkeradi babanu wandu wa unao ze twabia mbungufu wako dezijirisi wabo ntiju hatu wandu pia ngwa ukura mtifikirukana banu wandu wadazaja kwa tuona inuli kodi wa Komori yoli kodi arumanti wandu kwa somao yontu wani ihola ya duha ya lengao ya dunga bakana aringuro ngufanya ndongo sayinu inuli kodi na mwone bwa Komori yoli kodi wandu kanti kwa somao nga mwana bwa Komori ngamona bwa Komori yoli kodi Komori wandu watungo bya zao orenga mvio na hamba ukana rega ministre de l'éducation arumanti nati mtitena mna ilikola mali eyo bezera filika jaona hiyo chaka tinaja ababa sayina mjodendo UNESCO nto libe bia ute bo Sarkozy libe bia ute azalina mumparenje bamjomni kaswalis omsirunu hangu tinaba rugwe kati chao tifanya operation mmono juice chabo ya pasarende karambari tende rende msiro la kurune kutena rizamba ya ukana owandu wanu wa uwa nyanyasi wafu wamba karna urara Komori bari wataha obao basaina mahla rjo wa Paris sangari jo henda surtout ekanga mazo maniki wa jwari rongozi bakachonga rambia rongo dazibi ekwandu wa Roma domana wa msiro la kurune wanzo ubala bahingo jo ubalo ekikwa tsaha ubalwa na wambe izo mnyezi Mungu yamba sambo misirini waziye mafujari wanu watije basi jungwa rambia rongo dazibi iyo ndio rakanzari mwabieni izo rakanzari mwabieni emisirini ya mnyezi Mungu wandu pia ngwatangao owandu wanu wawo nyanyasi wafu wanongo wasawa wafungu wasawa watawa wajangwa obana yabukwana uwa wandu wafe waweze mali wafungo wasawa wadungi wambe kwa tuwa wafe alafu rambe inde misihiri ya haturiyeshi yohunuri swali yori rilibao akukekesele bala tiswali ngamto enoro chitaru mabativala rekade imamu rekade de mayatima rekade ngezo msihiri ikaongo dware ngo wandu wanibuwa wabangwa joni pashe hitwa eyazalingu lindwa ni pashe hitwa ketendo sa Komori bango do mrengea jaro ngo msiri ni swaliyo ndo banu banko abanga mjom leader abekanyi wandu madoma na wa msiri la kunwe vuga manto ubalo ngo ubalo shamtambe ndo ati banyi mjokana wanu kwanzo wali uwe ngari watahawo abaina mala rjo wa Parisa ngari jo wa Roshea shakwana uri uwa wafungo wasaya wato wasaya sistani wake kwa no parjurara Komori mwedemo warenge wateta mwenye limdubizani hula rambe moja ula ngari jo mpwanezi twa shasigari jaba ni jeri rongo kwezi wa Komori dawa na mjaki libanyire mjoto ngozo msiru obala Mwenyezi Mungu ngujozi lo muoni hani na rinsina parjo sa Komori ni fiwa ngono mjomba go imide na biji ni fanyizo ngo zahe pia ni mbade nende na mzihe sina usa Komori sina umbali ya mjomba hangu oyi nende na mzihe na weyi mide nende na jombali ya wa madu batie tichindo bya tukaurongwa mide na jombali ya mjomba hangu oyi lelo weyi mide na jombali lelo nende na mzihe weindami weyi mjomba hangu weindami bon lomtiti boda mi bon lomtiti damine mwanama Ustadh Faisal weyi mtata mbaya hatu kwa hatu na mbabahe nzema da swali Mwenyezi Mungu tuwarehemu mjomba tu ya fariki genisi imparani usiku maudu rendera mswaliye wa dhuhuri harumo 42 Saint Augustin ujukana nafasi ya swado walonis no watu kufalo Marseille watu fanye déplacement huenda otangani woi midena tombalia akanga mwana wanda bollo mtiti so yani zingara anato wenjwa kamba kana mitofana naye mjomba wangu woi sina por jura rayu tu sina ujura rayu nedena mhose nedena mlazo kaburi nedena mzi nebo Mwenyezi Mungu yatumruzukia mna imana shakari na humdiwa za mjomba watu Mwenyezi Mungu jomrehemu shanti na ujwa henda sina ujwa henda auka ema burunku nezemba zikatu wabo kana aina mrujo kanza biza kuli na mumposhe itu ati jabo ntijubana ngiyabanga mondoma warenge ba wati wa dondongosi
ngamunoma warenge waje mwatumsiri unondongoze mdamba uno Mwenyezi Mungu nijo taka tumnika ndio maana mtwambe za kweli maana mtwambe sijiro enda rumwensi hatu ngabo fundi ujorengo ujoka uhutubu la kuruno vyao ujosubitia mbekana nyiwa rumarege miyaji ukanga mjota amani mangalize la pita lina mangale jao franchement zengo izo mazamba pia kamsina ndo mzirendao wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula لا تظلمون ولا تظلمون اتقوا الله ذروا ما بقي من الربا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا الولي سلطانا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس لو بيجو كسبتي امرغو ماليسو كم نفسو بتيمsambe na mwedema mndegese na mfanyija bashirafil ula msiri wakahule wanrua sampanyi habanu ngari mzungushi yao abenge namkerapi mwambie watu wavaru hukani zila pita ningizo eke kwa tine karte na wajeru nikeze karte wende waangaliwa omulopita nibezela pita lisili yobonti jubanu bo urisa mru ulomade namna bona kozea omhono renda da kufanya entraînement inu bikanza lisaidiwa na nyasi walo Egypt ikaya urisomo bazima rielewa na ukana kairire riangalie lisaidiane wana nyasi wanu watibaki namna inu na souffrance alafu rijanga mmonao izoboko dezijiri yo abasabo Komori ngamona ezaja zijiri si wao abasa abangeli kanza nimwambie ni ukana namkerathi ni wandu madhama na wahi misiri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mjue ya ukana kamna ujua ubulia mndu yare hitwa yafunge wandu mdaze mke hama kamtuona mndudimwe demwa warenge wajado ambango waritetelea warambia undugu hindi warambia undugu udazivi kwezi watukufu izo provocation dizo mzita hao izo provocation ziro aji na mashakamando aji ndayo miyata hao shamdoka wanuma fujari wanuma rahitwa wanuma dhalimu wanuma krimineli abakamtina droit ya udama warenge nje mndudi mwanike wadwamba kwa rambia unugo dazivi izo ndizo rakahanza ni mwambie ni kwezi watukufu atujo nando ikamwa bente ujo juwe mahala bokodo waliyo abungu jorambia ngabo wajoko muhazini ngabo watoto muhazini haina mdu bokonge harumo mji mtukufu wanisi ngari mpara uno siku maudu Jerusalem mjomba hatu hiyo kwa hafariki rombe Mwenyezi Mungu ya mrehemu ya rehemu wafu hatu wake mahkama wake adabu ujo kanza yambeze ngoza husu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambia ukana harumwa Qur'ani ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi mzia aina mria wamru kartujwa ni kwa hukuma da ibiti ya shimanga ti ya shia dini shabasa ezenrogozi zidi ngeka mtula uzabo izo Mwenyezi Mungu abamfanye bo namla izo Mwenyezi Mungu ambari zifanye wakati hiyo rijue ya ukana omwe riundana na rogo choka yonti nasallallahu alazim an yarhama khali wa jami' amwat almuslimin اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه اللهم إن كان محسن فزد في إحسانه وإن كان مسيء فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجر ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله اللهم أنزله منزل الشهداء والصديقين حسن أولئك رفيقا اللهم نور قبره اللهم أعط كتابه بيمينه ولا تعط كتابه بشماله ولا من وراء ظهره اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين اللهم انا نسالك في هذه الساعه الاجابه ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا ميتا الا رحمته ارحم امواتنا واموات المسلمين اللهم ادخله الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب اللهم انزلها منزل الشهداء والصديقين حسن اولئك رفيقا فضل سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يودي يهوسو وفاتي ومجنبهاتو بكر مادي سواليه غابو جونغو مرسي وهندانيس غابو هذا صراط مستقيم وجوهانغوها ولقد أضل منكم جبلا ولا وصلنا ذكرت كرجال وسيمة سنوان وروميا فلم تكونوا تعقلون والونتي لنا لفتات watukufu ikayonga nyarumo mjiwanis ngari paraoni
jeri swali ya mjomba hatu kwa maudu insha Allah mamwishilie aya zilo banu banu mamwishilie aya zinu bas geri baye namjikonsantre nishi sadaqallahu alazim woyi yopara Abdurrahman al-Khudayfi woyi de imamu ko swaliza arumum sihiri wa Madina amdu yanjia sweme Qur'ani Mahmoud Khalil al-Khusar hau Siddiq al-Mishawi hau de Sheikh woyi Abdurrahman al-Khudayfi yopara Abdurrahman al-Khudayfi ikamra reme Khudayfi ngamjohum Parisa woyi de imamu wa Masjid al-Rasul haruma umji wa Madina dinia hedoi kahureme namna inu ngojo Parisa sheleka wanzo mwana de bwana we yupana Abdurrahman al-Khudayfi yusoman roye makini ha aboge izo ndezi habari mtijemba baisiwa ngamjuhuzi siwa wakati muulatao ekamtawa muishilie Qur'ani ngamona wo huteshilie bwana we eroho yoto kamakini ezero hongezi tulili yao haumrensi atishilia mdufumo kadha wanadabu tishilia mtwavaro ndaba tishilia fidia ya mjituo tishilia mpato futuo ya la mjituo tishilia mwetashonga tuo ya taihanantia hunu yode namna mjo jihunda na mtudondu mwishilia wabanga mazume jeze maarifa ekamwishilia majimbo nyito heza ekamwishilia emawaida nyito eleweza mbao ekamwishilia Qur'ani ngamjo tulile miyo ya hanyu ekamwishilia wajufumo nyito rede amadao ekamwishilia kufuru nyito nja zido aziha kwezo ndizo mwishilia ngamsomao ekawado wandu kwa ina usiku mjodo washilia ngamjo urende wajufumo pia amadao au mtahu wandu nambaro ho mwishilia izo ambao faharinge farant na mnabila lihaji atom mronza uzenda uwemri hafando yode diaspora banu mtu hamsiwa asubuhi mwede muwandu wafu mwede mviole wandu mdudi mdegeza mvio masiwe ya umjazanyi bo diaspora ngamdodona yi ngarjo mdemani alamtara ngarjo mdemani alamtara nyi diaspora mwede mhibe mapesa yako biro habelu bo diaspora henye kamratso da mwede majeza ndarumeri ya mitamilu mitemdo mwede maviole mna moto mtiti hola muwembe baula ya fimdudi mpashe za mvio mjazanyi bo daula haki zungu mzina da uboma beja ti haki henye kamdodona hii na mkeradhi marate zongo zinu bazira filijana zamba ukana wanoze ngo za ngizo njema uzo ngo zina da ubazali ngamjibiwa hata namna uruma wentila bobo azali mimi ganga mina furaha swafi ngamjibiwa swafi namna enti ngo fusifu swafi bwazali ngamjibiwa hata bona huona tijibiwa swafi bwa jomala ni unulelo njeni huone ngamjibiwa swafi enti lango iri mondo dazabanga mtu ufanyeze ngo tukanza pia bwazali ha na reme diaspora lamtara inu bayini de tongeza enti inu edona iso afi wando atom robanu watukutu wa masihu wayo hawaja wanu waja watamdo arumeze nzenti zinu banu wamenyo msoma diaspora inu wanu tukarikana likoli njema banu ngati die edaula hakinu waja wamenyeze likoli la warizi wahe wanu jarifanya likoli njema shawande diaspora do waja wafanyeze ngo zinu waja wamenye likoli la ndarawa wa hainu banu kamkara de diaspora inu maranti mado tuwa wanu wakausoma likoli njema shamjam juwa mjamtaru ma problemu mamenyele ya nyinyi daula haki namkara thibo daula haki bangarjo msekuli na lamtaranyi wandu mamenyae ezengo zinu ngamdodona ibo daula haki ne mabeja kamkara thi marantenti inu edanro bo daula haki bentida namna mjamjuwa mjamu wa mari musini woyi wayado saidi enti mjamu mrihitwa bo diaspora ha mjuwa basa inu tena mjamjuwa mjamkaze bana wo indabo uka na nyide matuha mweda mabali yao la mweda hidi mweda mrahitwa shatindo hii diaspora kamdodona hii ngarjomdo mana lam tarabo mana hanyu mze weye na irumbi ngamona utoi aja ngwangalo wana watiti wanu oidele bela faina oyaz afanya mahakama ya wana watiti wanu askina ngamjomba wenguzi jokana mana hamado ya ulawa wapulilio wa mrahitwa alafu diaspora basa inu izomdeda ngamsugutiyo mwede manjie mhibe ha biro habelu bo daula haki wala mimi nandana balea viore ndara karakao arume daula haki mimi renda rakao vunza wala duwan ondo nga mtuko wakaza ndabo nga mwaenga obure wanuko atina barugo arumwenti henye ngamdodona hii bo daula haki mjamta msata jamrenge imamu oyi njona raisi emotoi dola elarifu ikoni na motoi nyide ndama reme motoi bali daina madagazo bo daula haki muwe motoi hafu bo daula haki
mjamjua basa inu mwamba yo de serikali ya azali na nyide marende zenu zinu nyinyi kamkaradhi mimi wewe unasema nikana mimi nitusaidia mtu mimi nataka nende nasaidia nchi robonze rondani na ndio ushindani zisaidie wanangu afikiri kwa minga msaidia azali mimi tusaidia azali wala mimi wala ngujenda zahe mimi yede mimi hangu mimi ngami banu haurenda zema rumwenzi inu basi mimi na mzijue ndro mjwabo diaspora mjoma de magamize moto imanzo mumdhulumu ha mjomba wa mjoma de mamtashonede wala sida wala sida moto itida muwa wala damisha na ntiulawa wala dami de na we mjomba wa mimi fahari parce que enti yo itiani do mjema rumo msomo ne amani no salama bankuti jwa tende timndhitwa abonga mtawasha mitina da komori bamide na muwa yabo muyele wa bwakomore ana unishabani wakati wakujirenda ama cinema zela herigo jibiwa diaspora kama tibora izinji na rimero aremezi ala mtarabo be diaspora inu decide ha wanumja mtu wa diaspora tena mregeze passport zinu yide mziuza wanumile doma na hizo passport no hizo passport kan jomnika mapesa hizo passport mide uziuzwa baba ntilize mwana wa Idris Deby timnika passport diplomatique ha njami bisha hangu do usihu alafu mja mkaza ndaboke mze wengu dorogo wanai weka dorogo wanai akaenda bahanu yotola lasi uhabas amdete ni yabi bo diaspora ndeti baba ngamtuko kazo ndo nundabo enti hatu yongiyo njema yoke japaro kana problemu ninye president Macron ha shekanga mazo aranzori lemba hindu riyeshi ifonye nyinyi mtegeze dama na hizo basi iskarshindi urengeza she president Macron abo tikanza muyeleo nyi watu haida ula haki na mdeti benti hatu yongiyo njema kabasi tabu bonti juwa nu inuti bokongiyo njema ndondro mjomba woi wewe ujoza ngoza doktori banu ajango angalewa na damu hawatrete pia abasa ajango angaleze mbe yazitunde abaleze mbe zinu weide dama na wahele dima abo na mtulilie bati hale hapo kawana ukatabu ya irewe irewe komori ngamjo stere inro aina banu kanza mle ba msaidia hasa hende msafara fanya unu habalaze mbeza belolandeze aina ndugo mianza pia ngamjo ziparsa komori na mtulilie benti yo ngejo kanche ngamjo wonandro na mtikena harara etinge rumaoni wandu wema gerumaoni madhamana ha ngentona we maudu iyo yaliyo wendo dado ambanga afanyo ndeni toy ondo arengeze enti emergency isa irengeza itimu aba wasa ajwa pashi ha enti isa irengele ya emergency ramwambia ni saikiri toy aisa jaza haimanga amotia na emergency ya 2030 bani muelewa wakamjaelewa abanyi mdogozi wao bani muelewa wakamjaelewa abanyi mdogozi wao la hawla wala quwwata illa billah la hawla basi wanu kwa bandu bokwimba zazitwa za hao warende haje kasetini na bandu bokwimba zazitwa za hao ibidi twenda za diwa haje kasetini emashishu yende upande ematsoze kangaya zende upande uko tujua hata yuanzo wende akiba we bahi akiba Allah mtuwa na afira madainu Natimo ema bedenu gadora alat kabati mlijo demande mo majitena rumenti yo ha kabati namtulili bezeno gogizo mia anini besendi yo atungo unu kaunti pi atakairwa kati madonu kaunu banyiso menyeze padobo ne mafiriri madu rana basarane le bangeli ndambia zanemizi kairi mrejei unugo ha nda ajoka na nguro mtasimu hajima bo ranoka au la kuwata unibese bonzami onwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un salamtukum arjo wana kam wabenze abunge yabo batinjam sheikh yola yo para khudayf akoutere mahash o ide ngojo paris khudayf sinon ngamjo hore ya bandi za qira azhahi ni maqari
au mdeti mdo ishili watu waro tamba tawo nuga cha tawo nuga kwa malakata wanda waraba saudi wakaururuma ari banodo adore desa enye hemiji mlono wanruanu kamtu hama watapidia kamtu hama watapidia wanahanyu watimfio no mihononi ijo katurotari bahunuko jahaminazi ungoto jero masindano ya uswabasi jana ngabo mji wa haya alikuwa jakana maji ebala mmono jana kweli mji wa kama tibaji haya ya bobelu nimeli wanaka ula ome maji gayo agogo omanjango watalele maji gayo agogo amba dike dionde wayaye habujeri yangamize yabo maji aitare ngwa alibantu tibu mapesa 2 millions isazibwa Allah alaik namu ebo ya dhahabu ya bayibwa sawa upresidency ndini hibwa homeki wa hibe dhahabu aina mahala kwa hiba warenge abuka bagarde ko ronga abo urata ringa abo ti yangisu alamin alhamdulillah rabbil alamin do foma hai aina mduluka tahaya kana sulaha ya jijida ili ya bayo tintiru maoni wandu geje ikewa kisharia wake mahakama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mtiliwa zebu watukufu mlo harumo mjiwanisi salatul janaza 42 avenue Saint-Augustin harumo mjiwanisi maudu wa dhuhuri ndira swali mjomba hatu ikamwa bente nizimgu ya mrehemu ya rehemu wafu hatu wanti pia ya boni swalo wa wade jeruna ninaombe boni yari tole maadui wanu gari tahawa azali sheka mwishi ya zenyamba ne mihunga ijangera wao yabo azali wongo balwani mento na mafujari na magarde corps na izo zontipia ende lotelikata na izo zontipia abo ambange ndunge sabwa kama la kata sabwa la kata wajua ya ukana habange na ngabo security woti ndayo waeche shawontipia baliliwa shaingu juo ya ukana ngutaha ujuo ya ukana harende nai ariki kingo anzo ya je afanye mahadisi ya daena wandu nge opposition kiki haisaha wana nyasi wafu daena azali abasangwa anzo ya je jitowe ya jene ukange opposition maudi ya rudia rejei yende ya rengezi hakabo mahamitanu katina rugo yafanya izo nizo rakanzara mwambieni wa shukrani.